कैंसर के मूजी मरज के खिलाफ जद्दोजहद के लिए फ्रेंड्स ऑफ शौकत खानम के ज़ेरे एहतमाम एबटाबाद में फंड्स रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत करते हुए दिल खोल कर अतियात दिए। नाजरीन, गुज़श्ता साल एबटाबाद, मानसेरा और हरीपुर के शहरियों की जानिब से शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हस्पताल एंड रिसर्च सेंटर को 82 लाख रुपए के अतियात दिए गए, जो अवाम के एतमाद और जज्बा खिदमत का वाज़ेह सबूत है। इस मौके पर बताया गया कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हस्पताल कराची का बाकायदा आगाज़ रवां साल दिसंबर में मुतवक्के है, जबकि शौकत खानम कैंसर हस्पताल पेशावर पहले ही फ़ाल हो चुका है, जहां कैंसर के मरीजों का मुफ्त और मेयारी इलाज जारी है। सेडार हॉल एबटाबाद में मुनक़दा इस तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आमिर ने गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि साल 2026 में शौकत खानम कराची को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा, जिसके लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। बादअज़ा एम्बेसडर शौकत खानम एबटाबाद अरसलान फरीद ने भी खिताब किया और तकरीब के इख्तिताम पर उन्हें मोस्ट क्रिएटिव मेंबर का सर्टिफिकेट पेश किया गया। कैंसर के खिलाफ जिंदगी की दौड़ बहुत लंबी थी। कुछ ने तो यहाँ तक कहा, मत भागो, हार जाओगी। जिंदगी की बाजी है, अगर ना जीत सके तो। मगर हमें यकीन था कि इस दौर में हम अकेले नहीं। हमारे साथ आप जैसे वो लाखों लोग शामिल हैं जो हमें कैंसर के हाथों हारा हुआ नहीं बल्कि जिंदगी के मैदान में जीता हुआ देखना चाहते हैं। आपकी ज़कात व अतियात से कैंसर को हराकर हमने जीती है जिंदगी की बाजी। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में एज एन एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ। आज आपके शहर एबटाबाद में हमने एक फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने भरपूर शिरकत की और उसको कामयाब बनाया। काफ़ी अच्छी फंड रेजिंग हुई और इस इवेंट को बुनियाद बनाते हुए मैं फर्दर अपील करना चाहूँगा एबटाबाद के शहरियों से कि आप बढ़ चढ़ कर, आगे रमज़ान का महीना भी आ रहा है, आप शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर को ज़कात व एहतियात देते वक्त ज़रूर याद रखिए, ये इदारा आप ही के ज़कात व एहतियात से चल रहा है और आइंदा भी आप ही के ज़कात व एहतियात से चलता रहेगा। सो जब भी आप अपने डोनेशन और ज़कात और एहतियात प्लान करें तो शौकत खानम कैंसर अस्पताल को ज़रूर याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बीइंग अ कैंसर सर्वाइवर आपसे मुखातिब हूँ। मेरा इलाज 2021 में शौकत खानम लाहौर से हुआ है और इन्फॉर्मेशन कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से अस्पताल हैं कैंसर के, लेकिन उनमें से चंद एक ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है कैंसर का। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये कीमोस के बाद अगर आपको किसी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है या उसके बाद किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या फिर कुछ आपको किसी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारे सॉल्यूशन जो हैं वो शौकत खानम में अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत से अस्पताल हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ वन फ्लोर के नीचे आपको अवेलेबल नहीं होंगी। उसके लिए फिर आप एक के बाद दूसरी चीज़ के लिए आपको किसी दूसरे अस्पताल, किसी दूसरे डॉक्टर से रजू करना पड़ेगा। तो इस तरह ये हमारी खुशकिस्मती समझ लें कि इस मुल्क के पास एक अच्छा बेहतरीन किस्म का अस्पताल है जिसके अंदर कैंसर की तमाम तस्वीरात जो हैं वो एक छत के नीचे अवेलेबल है। सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि जब ये मुझे मर्ज़ 2021 में मेरे साथ मसला हुआ, उससे पहले मेरे दोस्त हैं 2019 में सेम प्रॉब्लम उनको ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हम कुलीग भी थे सऊदीया के अंदर, फिर वहाँ से उनकी PR हो गई, वो वहाँ चले गए, उन्होंने अपना इलाज वहाँ से करवाया। मैंने भी उनसे कंसल्ट किया था शुरू में, उन्होंने ट्रीटमेंट मुझे बताया, अपना हॉस्पिटल के एड्रेसेस वगैरह दिए, वहाँ मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह ईमेल की सारी। तो वहाँ से जो मुझे कास्ट किया गया इस मेरे ट्रीटमेंट का वो 1.5 बिलियन था, जो 1.5 करोड़, जो बहुत ज़्यादा था। मेरी उसकी ट्रीटमेंट जो कास्ट बड़ी ज़्यादा थी। 1-2 मुल्क से मैंने और भी चेक किया और उनकी भी कास्ट मोर और लेस इतनी थी। तो उसके बाद मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप शौकत खानम लाहौर आप चेक करें, वहाँ जाके आप उनसे देखें, आप उनसे रब्ता करें। जब मैं यहाँ पे गया, मेरी तमाम तरह डिस्कशंस हुई इनके साथ, मैंने सेल्फ फाइनेंस पे अपना इलाज करवाया है। तो आपके साथ में बड़ी खुशी की साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, वो ये है कि बड़े कम पैसों पे
حالانکہ انہوں نے مجھے پورا چارج کیا تھا. 2 سے 3 ملین میں میرا ٹریٹمنٹ جو کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہوا, جس میں کیموز بھی تھی, ہائی ڈوز کیموز بھی تھی, اور اس میں ٹرانسپلانٹ بھی تھا. یہ سارا کچھ میرا وہاں سے ہوا, اور 3-4 ملین میرا ٹوٹل خرچہ آیا اس کے اوپر, کیونکہ میں نے سیلف فائنینس بھی کیا تھا. اور جب میں نے اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے کمپیئر کیا آسٹریلیا کے ساتھ, تو بالکل وہ سیم ٹریٹمنٹ تھا جو وہاں پہ میرے دوست کا ہوا تھا, یہ ٹریٹمنٹ یہاں پہ میرا ہوا ہے. تو آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شوکت خانم کا جو طریقہ کار ہے علاج کرنے کا, وہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر ہے. اور اس سے بھی زیادہ آپ کے لیے خوشی کی بات وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ہم ایک روم کے اندر ہم روم شیئر کرتے ہیں 2 پیشنٹس کے ساتھ. میرے ساتھ جو پیشنٹ تھا وہ 100% ان کو شوکت خانم سپورٹ کر رہی تھی. انڈور پیشنٹ ہم ایک روم کو 2 پیشنٹس ہم شیئر کرتے ہیں, تو میرے ساتھ جو پیشنٹ تھے اسٹل ان کے کانٹیکٹس میرے پاس ہیں, وہ 100% سپورٹ دے تھے. اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل سیم ہے. وہ سپورٹ میں تھے, میں سیلف فائنینس پہ تھا, لیکن یہ بات بھی انہوں نے مجھے خود بتائی ہے. یہ ڈاکٹرز کو بھی یہ بات اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بندہ پیسے دے رہا ہے, یہ پیسے یہ دے رہا ہے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خالصتاً ایک کمیونٹی کا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ہم نے جو ان کا سٹاف دیکھا ہے وہ بہترین سٹاف ہے. اور جو ڈاکٹر ہیں, میرے جو ڈاکٹر تھے سید وقاص امام بخاری ہے, ابھی وہ ہے, میں اسٹل آئی ایم انڈر سرویلنس. میری ابھی ملاقات ہوئی ہے 2 مہینے پہلے ان سے. آگے مئی میں میرا فالو اپ ہے کہ دوبارہ مجھ سے اگر وہ پوچھے ڈاکٹر وقاص امام بخاری کے متعلق کیا وہ اچھے انسان ہیں یا اچھے ڈاکٹر ہیں, تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا کہنا کہ وہ زیادہ اچھے کہیں, کیونکہ وہ بہت گریٹ آدمی ہیں اور اتنے ہی اچھے ڈاکٹر بھی ہیں. تو اب چونکہ یہ ہاسپٹل جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ سپورٹ پہ چل رہا ہوتا ہے. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں, ایسی مائیں دیکھی ہیں جو بچوں کو گود میں اٹھا کے یہاں پہ کیموز کروا رہی ہوتی تھی. بہت سے ایسے بزرگ دیکھے ہیں. اور اسپیشلی جب آپ لوگ بچوں کے وارڈ میں چلے جائیں تو انسان کو اپنی بیماری بھول جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو کیموز لگی ہیں, ساتھ وہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا. تو آپ خود کبھی آپ وزٹ کریں, او پی ڈی میں جائیں ان ہسپتالوں کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا ادارہ ہے اس ملک کے لیے, یہ کتنا بڑا احساس ہے ہمارا. تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ جب بھی اپنی ڈونیشنز دیں اس میں ایک پورشن شوکت خانم کا ضرور رکھیں. اور آپ اس کے علاوہ آپ جب بھی اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں تو آپ قریبی شوکت خانم کی لیب سے کروائیں, کیونکہ اس سے جو منافع اکٹھا ہوتا ہے یہ بھی ہاسپٹل کے مریضوں پہ خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک SMS ہے 7770, اس پہ آپ 7770 پہ میسیج کریں. میں اپنی والدہ کا نام لکھ کے میسیج کرتا ہوں, 100 روپیز آپ کٹتے ہیں, یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. تو اس طرح آپ اس اسپتال کی مدد کر سکتے ہیں. آگے رمضان آ رہے ہیں, رمضان کے اندر جتنے بھی آپ کے ڈونیشنز ہیں اس کے اندر ایک پورشن, خاص طور پہ پورشن اس اسپتال کا ضرور رکھیں. یہ ایک بڑا صدقہ جاریہ ہے. بہت شکریہ.